Brandon's gift. Open it, Lola. Wow! Ano kaya yan? Kamisin. Ah, that's nice. Para ka na Salito. ko ni. Parang kaayo. Hindi ba aman yan agamay manani mo magbibi. Black and white. Yung pangkatulog. Niloko kamay arag. Alam nga, ni mula, uy. Thank you, Brandon. Apa man? Ah! Big na siya. Thank you, Anne. Thank you very much. Anne. And happy birthday to me. And I love you very much. Hannah Celine. And Anne. Brandon. And Brandon. That's Brandon's gift. May ilan yung duha? No, kat na yung gisuot mo ng kahana. Okay. She forgets Huutak mo easily. na ni Hannah mo. Cut. so this is our gift to Mama. Sige ka na, apang. Sige na, This yung is video our ko. gift Open to it. Mama. Open it, Mama. Unbox it. Unbox it. Wapo lang magsula na. Sadya na po dagway, Ma. Naspikas la, sa tubangan ka ng ribbon la. Yan. Ano, Palihala, palihala. Ah. Yung man ka. Sa may lamig minidaghan na. Oh, Ay, may ganyan. alam kung gusto na magpangita. No? Ano niyang gusto. Kana po, do. Sudlay, ala. Oh, daghan kayo ka Nagkakugsudlay. Then, bawa mo gayon, bali. What else? Daghan mo sudlay. Flashlight, comb. Na different kinds of foam. Ay, kaya. Daghan pang combs. Ah, Upat ka combs. Madahag mawala pala. What will you say to Elma and Bobby? Thank you very much, my son and daughter-in-law. yeah. I love you very much. Family. Alando ni family. Tabangin siya ma, tabangin siya igma. Sila nagkulitan, eh? Oh, from Malandoni family. Dani din mo nagkulit. Oh. Sige, Abri. Sige, wait. Siya biding po la, apils siya biding anak la. Wow. What is this? Wow. Oh! Ah, pillowcase. Right? Nagkuhan ko. Sa man eh. Nice. Bed sheet. Nice. Pajama. Wow. Yeah, I think so. Pajama la. Pajama. Wow. Pajama. Pajamas. Napoy, sa Paris. Ah. Good shit. Alang sa na, kuha na la. Kinyag magisi. Wala. Thank you, John. Peter, Johnny Lee. Ang dudo. Wala dudo ni family ba ka? Ano na la, bedsheet na la. Ito abrihan ni Karen dili. Pagitod tag-uli. Sa Another bedsheet. one. Will you say to Uncle Mike? Thank you, Uncle Mike, Ang ano, Uncle? for your birthday. Yes, you'll become hubog. You'll become hubog. Ihatag. Awag ako, Mike. Uncle Mike. Matulog kay nahubog. Pagkabukas man ani, uy. Abrihan lang nato na, hinahinay. Sige, kani ka Tita Lani. From Tita Lani and Uncle Chris. Siya ganun pala ni biyanay. Oh, Kaya Nabangis ako ay siya. nagputos. kami rin nagputos. Oh. Lalas open, ma. Ah, wow. Gaya kayo mag-open anyway. Gisi ara diretso mama. Tensa. Good. Okay, mawala ang thrill if dili gisi. Mm. Na. Wow. Wow, what do you think that Suka is? ni. Bukas ka.
Pangili na kay mahulog. Patabangin sa si Lola pa. Wow. Wow, ang sama na lang. Oh. Libre. Nara. Nara. Uy. Bibi. Bibilbis. Bibilbis. Wow, iputo sa gayo. My God. Nebulizer. Oh. Compressor. Sige, abrihi. Bring. Pulmo. Para sa Pulmonid. yung ilong. Nebulizer. What will you say to Tita and Uncle? Uncle Chris Look and at the Tita camera, Lani? ma. Look here, Lola. Look here. Say your Thank word. you, my coming from my daughter and son-in-law. I love you very much because you remember me in my birthday On every day. every day. Sige, abrihi ko na. Mading nebulizer. Iwa mo ko kailan na hadlok mo ko na. Kagabi taong imo ang sige simot-simoton ang katong naa ka sa ospital para mo ginawa and muluag mo ang lungs. Muna na. Kami. May picture sa mga guwapa mo na. Ano yung CD ni? Dili, yan ang butanganan pa. Butanganan na. Muna siya ang Nara, bag. Ang bag to niya. Ini ang inhaler. And the machine there. Kabaluan. Ito ako naman mga may CD. Ito gano'n. Sa CD. Ano mo na yung manual? Sa CD. Ay, manual. Butang sa na dito pa. Basta mo na ang machine. The nebulizer machine. Hadlok ko na. Dili la, dali ra na la. Kaya ka mag-anak ka ba? Magbutang kasi mong baba bitaw nga mohigop ka atong aso. Makuha na ka. Gamit. Sayo na kaya na siya maka muray so rimduman tong mo kung gidala kang doktor dili sa una pa katong mga karang tong doktor sa una ma. Dili na isulod dong. Oh, bag na niya. Narama. Pasukan ba? Paso. Kaya pa. Oh, paaso na la katong mo ginhawa ka ba. Sige na, next gift. Thank you tita, thank you Uncle Chris. Na. Thank you, Chris and Hannah. Lani. And Lami. Thank you. From Tita Daya. From Tita Naya. Oh, ang tita mo ko? Ano ba yung tawag ni Tita Daya sa una? Indaya. Indaya. Sige. Ang tawa na. From Indaya. Gawas ana napay monetary gift na Bill dawat si Floro. Lula ni from Tita Bill Daya. Floro. Thank you Na Tita siya, Daya. Tambal na siya. Tabo. Pau di arcola o pag magpa haplas ka. Butang dila la lamisa. Sa manala. Ipakita dirila sa camera. Gusto mo nga ano yun? Ito kayo. Tambal na sa ubula ag katong Chinese nga tablet. Medicine. What else? Vitamins gihapon. Centrum. Marugwa na yung vitamin. What will you say to Tita Daya? Indaya. Pakita ng sentrum. Indaya. Thank you, Indaya. For the centrum. Or for my gifts. Medicine. For my gifts. I love you. I love you very much. Asa pa rin haplas. I hope this will be Nakita na continue naman. Nakita na. every year. Isa na si Gaya. Salamat po sa monetary gift. Sa monetary gifts. Oo, di, kalimot na dayon niya siya. Oh. Kwarta. Ano? Abay kwarta. Na. Usa akong gipalit po. What na bilin? Thank you. Thank you. My This is your first gift from Hannah Celine.
First gift from Hannah Celine. Yeah. Open it. From Hannah Celine. Duster. Wow. Wow, it's green. You like green, diba? Like green. Very sexy. Ano saan ni karonik ba dala? Oh. Mm. What do you say? Thank you very much. Yeah, thank you very much, Hannah Celine. Thank you, Hannah Celine, for your gift. Hello. I love you, Hannah Celine. Thank you very Water much. mo kay mura kag yun. Birthday. Happy birthday. Happy birthday to